General Makanaki, jambo. Jambo sana bwana journaliste. Tangu jana Uvira watu wanalala katika wasiwasi kusema adui ameshaingia. Hali iko namna gani? Ndiyo bwana journaliste, asante. Mungu abariki kwanza kwa kuniuliza ile neno, na tunashukuru kuona mwanga wa leo. Neno napenda kuambia watu wakuwe kimya, watu wasikuwe panike kwa ajili ya vitu ya mamedia, marezo sosio. Na yua biene vinatumika sana mwinchi yetu, wala hapa kwetu Uvira ni marezo sosio. Batu baache kuwa alerte na marezo sosio, hapana. Jana umesema ya kuwa recruitment ya mpya Uvira, hiyo ni kwa ajili ya nini? Ndiyo, tuko nayo kabisa kwa ajili ya kufuatilia adui mahali iko nataka jirenforce juu ya anajitahidi kusema afike katika mji wa Uvira, muvile ya Uvira, lakini bayue kama Mungu analaki. Ile ndo ndoto ya Farao kusema M23 ifike mumuji wa Uvira. Batu basahabu kabisa, na kitu napenda kusi batu baikale kimya. Mweneko na bezo ya kwenda Burundi kwa amani, aende kwa amani. Ule mchuruzi, ule mwanaenda angalia rafiki wala ndugu, aende kwa amani, lakini asiseme kama kuna vita ya ajabu yene anakimbia Mkongo wala katika muji ya Uvira. Ndiyo mahabari iko mingi wala biua iko mingi ya marezo sosio, lakini bachane na ile. Tunayua sisi tuko mbele kabisa kwa kufanya kazi ya nchi. Hatuwezi traire nchi yetu ya Kongo, hapana. Na hivi mapambano iko mahali gani? Kwa kuwa maaudio na mavideo zetu adui iko Luvungi anakuya sana. Unaambia raia na upatia moyo nini? Adui iko wapi na mnafanya kazi gani ili asifike Uvira? Mbo bwana journaliste, ndiyo nasema mzuri sana. Hapa Uvira na Kamanyola, Luvungi, Bwegera hadi kuleta hapa Uvira, batu ya Uvira banayua ile mingini na biko na bandugu yabo mwile mingini. Bafanye suivi, batayua wapi kwene adui iko na wapi kwene serikali ya Kongo iko, kama vile wazalendo, kama vile banayua jeshi yeneko napigana. Batafanya nguvu, batayua kwene enemi iko na kwene sisi tuko. Na hivi sasa leo force yako wewe inasimamia wapi? Okay bwana journaliste, hapa hakuna force ya mtu, ni force zote za wazalendo. Tuko kwenye plene kwa kufanya kazi na jeshi lote lene linahusika kwa kufanya kazi. Na ndio ile message napenda kuambia watu pale, wala napenda kuambia baja baleta bote, surtout des jeunes, ile mambo ya kupandisha bei ya masepejele. Mimi kiongozi Makanaki nasema hiyo pepo ibatoke ndani ya kupandisha bei ya masepejele. Kwa maana basiko banasemea rais wetu Fachi Beto bongo. Jubiko banasema Kishasa ndio nasema tupandishe mabei ya masepejele. Hapana, tunakatala ile kupandishia watu mabei ya masepejele. Sepejele mimi nasikia na kuwa $30, $25. Ile franga biko banaibeba wapi? Na ile yote ni kwa alerte watu ile masepejele mingi kwenda ujuu batu babomoke Uvira. Mimi kwangu Makanaki nasema sipendi ile, na tupendi ile kama vile ba seigneur de guerre, kama vile batoto ya Kongo, kama vile batoto ya Uvira. Bashushe bei ya sepejele irudilie ile fasi yake, na mkongomani yoyote wala mtu yoyote asikimbie kenyeji. Kama utaenda kupenda yako uende, lakini usiseme unakimbia vita. Na mimi na basire inga moja tu itafika, bale bote balikimbia apres ni semene tu, inga moja, juma moja tu, na mimi batarudia hapa kupitia huyu Mungu toko tunaomba. Neno la mwisho la faraja unaambia nini raia wa Uvira kwa wakati huu kwa woga? Neno la faraja. Okay, napenda kuambia waraia wote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongomani wote, msiogope kitu. Kuanzia wazalendo Kongo mzima na raia wote ya Uvira, msiogope kitu. Ule mwenye kaomba Mungu aombe Mungu, ule mwenye kufanya mchango fulani afanye, ule mwenye kupigana apigane. Tukamatane bega kwa bega, tufanye kazi ya nchi yetu ipate amani Kongo mzima. Asante.